Hmm. Kalk. Kalk. Sini mo. Kalk.
Mm.
What else would I get? रुक जा लाठी जला
करण भैया, थैंक यू। राम भैया, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। करण भैया आधा घंटा सपोर्ट कर देना, बस लाइव बंद करूंगी। अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं करण भैया तो आधा घंटा सपोर्ट करना। थैंक यू करण भैया, थैंक यू राम भैया। रामचंद्र को ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, कमेंट छोड़ देना, मिल जाएगा भैया। करण भैया आपको रिटर्न मिल जाएगा। राम भैया अगर आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़ तो करण भैया को रिटर्न कर देना। राम भैया डेली आते हैं, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है, रिटर्न नहीं मिलेगा बताइएगा। थैंक यू राम भैया, थैंक यू करण भैया। 2 वीडियो में दोनों वीडियो देख करके कमेंट किया, ठीक है मिल जाएगा रिटर्न आपको। विनय भैया मोस्ट वेलकम है आपका हमारी लाइव में, लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया। आपको लगता है निकले अपने टाइम से निकले। पकड़े पकड़े पकड़े। थैंक यू करण भैया, थैंक यू विनय भैया, थैंक यू राम भैया। सो गया था, कोई बात नहीं है विनय भैया, ड्यूटी जाइए आप, बस इतना सपोर्ट बहुत है। बाय बाय। सोना भी ज़रूरी है, ड्यूटी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाइए आप। आगे लाइक कर दिए हमारे लिए ये बहुत है, ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक है जाइए विनय भैया ड्यूटी। आगे लाइक कर दिए हमारे लिए ये बहुत है, जाइए आप ड्यूटी पे जाइए। बाय बाय विनय भैया, बाय बाय।
ठीक है भैया, ठीक है करण भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, बाय बाय भैया, जाइए, आधा घंटा हो गया, बाय बाय। क्योंकि आप भी लेट हो गए थे, मैं लाइव बंद करने वाली हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ भैया, नहीं तो 1 घंटा हो जाता सपोर्ट तो अच्छी बात थी, मैं बंद करूँगी और जो भाई बहन आए उनकी लाइव में लगाऊंगी अब। आज धूप ना निकले लागता है, बदरी आ
बंद करते हैं, बंद करते हैं हम पट हटा के। बाय 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 बाय।